Bonjour mes chers élèves, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. في هذه الحصة سنقوم بتصحيح الفرض الأول الدورة الثانية علوم الحياة والأرض لمستوى الثانية إعدادي. Donc, contrôle 1, SVT, deuxième année collégiale, parcours international, bien entendu, semestre 2. Donc, dans ce contrôle, on aura à étudier la reproduction. يعني عملية التوالد. غادي يكون عندنا تمارين على التوالد عند الحيوانات بالأساس وتمارين على التوالد عند النباتات. Donc, on commence par la partie numéro 1, reconstitution ou la restitution des connaissances. La question numéro 1, répondez par vrai ou faux et corrigez les énoncés fausses. أجيب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الإجابات الخاطئة. إذا غادي نجاوب vrai ou faux, mais il faut corriger les énoncés fausses. يعني إذا كانت عندي عبارة خاطئة يجب تصحيحها. L'énoncé numéro 1, la cellule œuf est le résultat de la fécondation. إذا les mots-clés عندي هنا هما la cellule œuf, الخلية البيضاء, et la fécondation. La fécondation, on l'a vu, c'est l'union d'un gamète mâle, le spermatozoïde, et d'un gamète femelle. Le résultat de cette fécondation, c'est bien évidemment la cellule œuf, donc c'est vrai. Donc ici, il n'y a pas de correction. L'énoncé numéro 2, la fécondation est l'union d'un gamète mâle et femelle. إذن الإخصاب ou la fécondation, c'est l'union d'un gamète mâle et d'un gamète femelle, donc un spermatozoïde et un ovule. Donc l'énoncé également est vrai, donc il n'y a pas de correction. L'énoncé 3, on parle de fécondation interne lorsqu'elle s'effectue dans l'eau. Fécondation interne, يعني إخصاب داخلي, il s'effectue dans l'eau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Cet énoncé, il est faux. Parce que la fécondation interne, elle ne s'effectue pas dans l'eau, mais elle s'effectue dans les voies génitales femelles. Donc, faux. Donc, 3 points, c'est-à-dire, on parle de fécondation interne lorsqu'elle s'effectue dans les voies génitales femelles. Les voies génitales femelles. يعني الإخصاب الداخلي يحدث في المسالك التناسلية الأنثوية على مستوى الرحم أو l'utérus. Tous les animaux aquatiques ont une fécondation externe. إذا هنا غادي نسطر على tous les animaux aquatiques يعني ils vivent dans l'eau, ont une fécondation externe. إخصاب خارجي, c'est-à-dire dans l'eau. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Parce que seulement quelques animaux aquatiques. Donc, tout, ou là, certains. Certains, 3 points. C'est-à-dire, la correction, certains animaux aquatiques ont une fécondation externe. بعض الحيوانات المائية هي اللي عندها إخصاب خارجي، حيث كاينين حيوانات تعيش في الماء ولديها إخصاب داخلي، مثلا كالدلفين، لو دوفان، لو روكان ولا سمك القرش إلى آخره. التمرين الثاني أو la question numéro 2. Donnez le terme approprié pour chaque énoncé. إذا هنا المطلوب هو un terme كلمة مناسبة لكل جملة. إذا غناخدو هاد الجملة هادي غادي نلخصوها في كلمة واحدة, donc un seul terme. L'énoncé numéro 1, l'organe de reproduction mâle des plantes à fleurs. أشنا هو العضو ديال التوالد الذكري عند النباتات الزهرية. إذا هنا كنتكلموا على لي زيتامين. دونك إيتامين. كنعرفوا بلي ليتامين لي كومبوزي دان فيلي اي دان لونتير, وفي هاد لونتير فين كنلقاو لي غران دو بولين أو حبوب اللقاح. L'énoncé numéro 2, l'organe de reproduction femelle des plantes à fleurs. العضو ديال التوالد الأنثوي ديال النباتات الزهرية. إذا هنا كنتكلموا على لو بيستيل. دونك بيستيل. إذا لو بيستيل اللي كيتكون من 3 ديال لي بارتي, لو ستيغمات, لو فيل et le stigmate, le style et l'ovaire. وهنا في l'ovaire غادي نلقاو des ovules. L'énoncé 3, une fleur qui contient 2 organes mâles et femelles. يعني هنا زهرة ثنائية الجنس فيها أعضاء ذكرية وأعضاء أنثوية. يعني في نفس الوقت عندها إيتامين اي بيستيل بحال شجرة اللوز مثلا. هنا كنسميوهم دي فلور إغمافروديت. المصطلح هو إغمافروديت. Donc hermaphrodite, D-I-T-E.
hermaphrodite يعني كتكون عندي زهرة وكيكون فيها عضو التوالد الأنثوي اللي هو لو بيستيل وكيكونوا حتى عضو التوالد الذكري اللي هي لي زيتامين. هذه غتكون زهرة غادي نسميوها زهرة ثنائية الجنس أو لا hermaphrodite. Donc l'énoncé 4, une fleur qui contient les organes mâles ou femelles. يعني زهرة فيها فقط أعضاء التوالد الذكرية أو الأنثوية. إذا هنا غادي نركزوا على أو، يعني غادي تكون إما زهرة ذكرية أو زهرة أنثوية، بحال المثال ديال شجرة الكيوي أو لا لو بيستاشيي، الزهرة اللي كتعطينا لو بيستاش. إذا هنا كنتكلموا على زهرة اللي هي كتسمى اون فلور غونوكوريك. غونوكوريك سي اش هنا كتنطق غونوكوريك. إذا مثلا لو بيستاشيي أو لا لو كيوي، وهنا الشجرة ديال اللوز مثلا فهي زهرة اللي هي اون فلور hermaphrodite. تري بيان. إذا إلا كملنا هاد لابارتي هادي كيعني أننا حصلنا على 8 ديال النقاط أو لا 8 بوان. وإلا لاحظتوا هاد الأسئلة هادو ديال الحفظ، يعني إلا ما حفظتيش هنا ما يمكنش تجاوب. إلا قلتي لي اون فلور مال اي فيميل او ميم طون، إلا ما عرفتيش بلي hermaphrodite يعني عقلتي عليها من الدرس راه ما يمكنش تجاوب. هنا نفس الشيء، fécondation et l'union de gamètes mâles et femelles. إلا ما قريتيهاش في الدرس ما يمكنش تجاوب. هادشي علاش كيتسمى restitution دي كونيسونس أولا بالعربي أولا باللغة العربية استرداد المعارف. يعني في الامتحان هاد 8 النقط ما خصهاش تضيع. غادي يبقى لنا الجزء الثاني اللي هو ممكن أننا نجاوبوا عليه حتى دون التطرق للدرس، حيت هنا كيكون عندي التحليل والتفسير. إذا هي لا بارتي الثانية اللي هي لو raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Pardon. Donc, raisonnement scientifique, استدلال علمي. Donc, استدلال علمي, communication écrite et graphique, تواصل بياني وكتابي. إذن, on va commencer par l'exercice numéro 1. Dans la nature, en période de reproduction, les grenouilles femelles adultes libèrent des ovules noirs. Point. Pour déterminer le rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction, on propose les expériences suivantes. إذا هنا في الامتحان خص يكون عندك ديما واحد الفتر توقع ولا تبين لي مو كلي. مثلا هنا dans la nature en période de reproduction، يعني في الفترة ديال التوالد وفي الطبيعة في الطبيعة les grenouilles femelles الضفادع الأنثوية عفوا الأنثوية adultes يعني البالغة libère des ovules noirs تحرر كريات سوداء. هادشي كنشوفوه في لا ناتور. pour déterminer le rôle du mâle et de la femelle dans la reproduction لتحديد الدور ديال الذكر والدور ديال الأنثى. le rôle du mâle et le rôle de la femelle dans la reproduction, on propose les expériences suivantes اللي هما les expériences اللي شفنا عند العالم الإيطالي Lazzo Spallanzani. Donc, si vous voulez, on commence par l'expérience numéro 1. قبل ما نمشيو للأسئلة غادي نحاولوا نقراو les expériences et les résultats obtenus. L'expérience numéro 1. On place une grenouille femelle dans un aquarium. كنحطوا ضفدعة أنثى في حوض ديال الماء. Le résultat, la grenouille ne libère aucun ovule. ماشي بحال كي كدير في الطبيعة il libère des ovules noirs، ولكن في هذه الحالة هذه حطينا ضفدعة لوحدها أنثى لم تحرر أي بويضات. إذا هنا كنهضروا على ضفدعة اللي هي أنثى. L'expérience numéro 2 اللي دارهم لاتزو سبالانزاني. On place deux grenouilles mâles et femelles dans un aquarium. إذا كنحطوا ضفدعة أنثى وضفدعة ذكر في فترة التوالد كنحطوهم في حوض من الماء. Le résultat obtenu, la grenouille libère des ovules noirs. إذا هنا حصلنا على بويضات أو لا إنتاج ديال بويضات اللي هي ديك الكريات السوداء اللي شفنا في الدرس. إذا هنا عندي كريات سوداء اوفول نوار، ولكن هنا في التجربة الأولى ما عنديش دي زوفول نوار. كيبقى ليا أنني ندير التفسير ديال هاد النتائج. يعني كتلاحظوا أننا حللنا التجارب دوزنا فيهم مثلا دقيقة مثلا أو 40 ثانية، ولكن غادي يساعدونا باش نجاوبوا على الأسئلة. إذا هنا راه كنعطيكم الطريقة ديال التعامل في الفرض، حيت ماشي بالضرورة غادي تلقى نفس التمارين في الفرض، ولكن غتلقى تمارين مشابهة، ولكن الطريقة ديال الإجابة فهي واحدة. Donc la question numéro 1,
proposer une explication pour chaque expérience. إذا المطلوب هنا هو proposer une explication. explication يعني تفسير. إذا المطلوب هنا هو تفسير ديال هاد النتائج. وملي كنقولوا explication أو لا تفسير السؤال اللي غادي نجاوبوا عليه هو لماذا؟ لماذا أو لا pourquoi؟ غادي تقلب على السؤال ديال pourquoi في لو ريزولطا وغتجاوب عليه في l'explication. قلبوا على السؤال اللي فيه pourquoi. Les grenouilles ne libèrent aucun ovule. Pourquoi? Pourquoi les grenouilles ne libèrent aucun ovule? لماذا هذه الضفدعة الأنثى لم تنتج أي كريات؟ إذا هنا الجواب ديالنا غادي يكون على شكل فرضية حيث مازال ما شفناش التجربة الثانية مثلا دابا شفنا غير التجربة الأولى. إذا ربما هنا هذه الضفدعة الأنثى تحتاج إلى الذكر. Donc la grenouille femelle, elle a peut-être besoin de la grenouille mâle. Donc la grenouille femelle, la grenouille نديرو الرمز ديال femelle, la grenouille femelle a besoin de la grenouille G mâle. الرمز ديال mâle a besoin de la grenouille mâle pour libérer les ovules noirs. إذن هاد الضفدعة الأنثى بحاجة إلى الذكر باش تعطينا كريات سوداء. نجيو l'explication. إذا هذه l'explication ديال l'expérience 1 l'explication ديال l'expérience 2. l'expérience 2 دائما غادي نقلبوا على le pourquoi. لماذا؟ Donc la grenouille libère des ovules noirs. Pourquoi؟ علاش لا غروني عطاتنا دي زوفول نوار؟ شنو هو العامل المسؤول؟ الا شفنا الاختلاف بين ليكسبيريونس 1 و 2 الاختلاف هو الوجود ديال الذكر. اذا في التجربه الثانيه عندي ضفدع ذكر في حين في التجربه الثانيه ما عنديش ذكر. دونك لا غرونوي femelle libère des ovules noirs. Pourquoi? Parce qu'il y a le mâle. Donc on va dire que l'hypothèse est vraie. L'hypothèse est vrai, la grenouille femelle, la grenouille femelle libère les ovules noirs en présence de la grenouille mâle. إذا هنا ما غاديش نهضروا على لا غرونوي على الدور ديال لا غرونوي مال غنهضروا فقط على الأنثى حيت هي اللي مطلوبة ولا اللي هي اللي تتمحور حولها هذه التجارب. دونك التفسير ديال التجربة الأولى ولا النتيجة الأولى هي لا غرونوي femelle a besoin de la grenouille mâle pour libérer les ovules noirs. التفسير ديال l'expérience 2 l'hypothèse est vraie يعني l'hypothèse اللي حطينا في التجربة واحد l'hypothèse est vraie donc c'est la grenouille femelle libère les ovules noirs en présence بحضور أو بتواجد en présence de la grenouille mâle. Très bien. On passe à la question numéro 2. وإلا لاحظتوا هاد الأسئلة هادو راه أي واحد ممكن يجاوب عليهم دون دراسة التوالد. داكشي علاش كنسميو un raisonnement scientifique أو لا استدلال علمي. La question numéro 2. Quel est le type de fécondation chez la grenouille? Pourquoi? إذا شنو هو النوع ديال la fécondation chez la grenouille. Ou la fécondation, on a vu deux types. Une fécondation externe et VS et une fécondation interne. Chez la grenouille, la fécondation elle est externe parce qu'elle s'effectue dans l'eau. Donc, quel est le type de fécondation chez la grenouille? On va dire externe. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle s'effectue dans l'eau. C'est-à-dire à l'extérieur, kharij, à l'extérieur des voies génitales femelles. Yani externe parce qu'il s'effectue dans l'eau, c'est-à-dire à l'extérieur des voies génitales femelles, يعني خارج المسالك التناسلية الأنثوية يعني في الماء. داكشي علاش كنسميوها une fécondation externe أو لا إخصاب خارجي. La question numéro 3.
on dit que le développement chez la grenouille est indirect. Indiqué pourquoi. إذا كنقولوا أن التوالد أو النمو عند الضفدعة هو نمو غير مباشر indirect. Pourquoi? Parce que après la reproduction, بعد التوالد, on obtient des تتار نكتبوهم بلون مغاير كنسميوهم دي تتار اللي هي باللغة العربية شراغيف qui sont différents يعني مختلف qui sont différents des grenouilles adultes مختلفة عن الضفادع الذكرية ومازال غادي يتعرضوا لظاهرة اللي كتسمى لا ميتامورفوز مازال خاصهم ظاهرة اللي كتسمى ميتامورفوز أو لا التحول من تتار باش يعطيونا اون غرونوي بحال الضفدعة الذكرية البالغة أو الأنثوية البالغة. Maintenant, on passe si vous voulez à l'exercice 2. يعني exercice 2. فهاد l'exercice عندي une expérience وغادي نعطيها des explications. Ablation des testicules d'une souris mâle adulte. استئصال خصيتين عند فأر بالغ ذكر. النتيجة اللي حصلنا عليها la souris devient stérile تصاب بالعقم يعني ما قادراش على التوالد et ne produit plus de spermatozoïdes ولم تعد تنتج حيوانات منوية. إذن la question 1 indiquez le but de l'expérience. ما هو هدف هذه التجارب؟ إذا الهدف راه واضح من هذه التجربة ومن هذه النتيجة c'est déterminer le rôle des testicules. حيدنا les testicules باش نشوفوا الدور ديال les testicules. Donc le but c'est déterminer le rôle des testicules dans la reproduction. نعرفوا الدور ديال les testicules في عملية التوالد. La question numéro 2. Proposer une explication des résultats obtenus. المطلوب هنا هو explication أو لا تفسير ديال النتائج. شنو هي النتيجة اللي حصلنا عليها؟ La souris devient stérile et ne produit plus de spermatozoïdes. الضفدعة تصاب بالعقم devient stérile et ne produit plus de spermatozoïdes. باش غادي نفسروا هذا الشيء pourquoi دائما غادي نقلبوا على le pourquoi دائما explication نقلبوا على pourquoi علاش ou pourquoi la souris ne produit plus de spermatozoïdes et pourquoi il devient stérile c'est parce que les testicules produisent les spermatozoïdes. الدور ديال الخصيتين هو إنتاج الحيوانات المنوية. وبهذا غادي نساليو هذا الفرض. غادي نضرب لكم موعد فرض آخر نموذج آخر غادي نحط لكم لو ليان ديالو في لا ديسكريبسيون. شكرا وإلى اللقاء.